नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 26 जून 2026 शुक्रवार दिन। आज पंचांग विषय जाना तापर मेष मीन किपर रोटे गोटे कर आलोचना करने को जाऊँ फ्रेंड्स यही वीडियो माध्यम तो आज भाग्यफल आपणकर कौन कहूँ क्यों प्रतिकार आज करने द्वारा आपण भाग्य आहरी 100 गुण प्रतिशत भाग्य साथ देव। सर्वप्रथम जाना आज पंचांग। आज हूँ 26 जून 2026 शुक्रवार दिन। सूर्योदय समय रकाल 5:14 सूर्यास्त समय रंध्या 6:32 मास आषाढ़ मास पक्ष शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी रात्रि 6:34 पर्यंत रही द्वादशी तिथिटा आरंभ हो। नक्षत्र विशाखा रात्रि 7:16 पर्यंत तापर अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो। जोग सिद्ध जोग रात्रि 1:30 पर्यंत तापर साध्य जोग आरंभ। आज राहुकाल समय विषय जाना। राहुकाल समय सकाल 10:14 रु द्विपहर 11:55 पर्यंत। कालबेला समय सकाल 8:34 रु सकाल 10:14 पर्यंत। बारबेला समय द्विपहर 1:35 रु अपराह्न 3:15 पर्यंत। आज निषेध खाद्य पोईशाक आज निषेध अटे। शुभ समय प्रातः सकाल 5:14 रु सकाल 6:54 पर्यंत। दिवा 11:55 रु द्विपहर 1:35 पर्यंत। रात्रि संध्या जोड़ा 6:32 रु रात्रि 8:30 पर्यंत। चंद्र आज तुला राशि 1:45 पर्यंत रहिबे तापरे चंद्र बिछा राशि प्रवेश करिवे। सूर्य आज मिथुन राशि रहिबे। फ्रेंड्स यह रहिला आज पंचांग। वर्तमान आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन किपर रहिछि एवं कौन सब प्रतिकार करने आवश्यक। मेष राशि चंद्र आज दिन प्रथम भागरे अर्थात सप्तम घर रे जोटा कि द्विपहर 1:45 पर्यंत तापर अष्टम घर को गोचर करेंगे। अपराह्न जाए आपणकर भल रही। अपराह्न पर सामान्य सतर्क रहा आवश्यक। व्यवसाय सकाल समय भल लाभ मिलने देखिए किंतु अपराह्न पर नुआ निवेश कि बड़ आर्थिक कारबार दूरे रहा आवश्यक। बुलाबुली करने आपण ठीक रहा कारण अष्टम चंद्र बहुत माने क्षति देती। चाकरिया माने काम आलस्य त्याग करने उचित। जीवनसाथी सामान्य मतभेद हो पारे। परिवार कथबार्ता बेले निजर बाणी निजर क्रोध को टिके कंट्रोल करने आवश्यक। आज आपण भगवान विष्णु को स्मरण करंतु दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। वृष राशि चंद्र द्विपहर पर आपणकर सप्तम भाव को आसवे। मन प्रसन्न रहिबो। स्वास्थ्यगत समस्या रे सुधार आसीबो। चाकरी क्षेत्र में चली बद दूर होगा जाऊँगी। व्यवसाय नुआ चुक्ति स्वाक्षरित हो पारे। जो मैंने पार्टनरशिप अच्छी भल रही। बिजनेस बेपार भल चलो। रोजगार भल करेंगे। दाम्पत्य जीवन आज सुखमय कटिबो। साथी दूर स्थान को बुली जीवार प्लान करेंगे। परिवार हस खुशी परिवेश रहा सहित आपणकर मनमालिन्य होता परिवार सदस्यों सबु प्रकार मनमालिन्य दूर होगा जाऊँगी। आज माता लक्ष्मी आगे घी दीपटे जालतु दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। मिथुन राशि द्विपहर 1:45 पर चंद्र षष्ठ भाव को जेबे आपणकर गोचर करेंगे आपणकर साहस और पराक्रम वृद्धि पाइबाकू लगिबो किंतु गुप्त शत्रु मानक प्रति टिके जागृत हो रुहंतु। मोटामोटी हिसाब रे कहबा गले अपराह्न पर आपणकर गुप्त शत्रु माने आपणको हैरान रे मध्ये पकई पारंती। कार्यक्षेत्र चलथिबा प्रतिद्वंदिता रे आपण विजय हेबे। कोर्ट कचेरी मामला निष्पत्ति आपण सपक्ष जापरे। आज व्यवसाय मध्यम धरण लाभ रही। जहाँ भी आपणकर काम अच्छी आज सकाल सकाल करने को चेष्टा करंतु। परिवार बड़ मानकर सहयोग मिलिबो। प्रेम जीवन जो मैंने रही ठीक रही किंतु साथी अजथा जुक्तितर्क करंतु नाही। आज भगवान गणेश को दुबघास अर्पण करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। कर्कट राशि चंद्र द्विपहर पंचम भाव को चलन करेंगे। विद्यार्थी कलाकार और सृजनशील क्षेत्र थिबा
ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ, କାମ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ନିବେଶରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନର ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ଆଜି। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ମନ ଆନନ୍ଦ ହେବ ଆଜି। ଘରର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ରହିବ। କିଛି ନୂଆ ଜାଗା ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଠାଣେ ବସି ସାରିଲା ପରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଦ୍ୱିପହର ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଜମି ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ଲେନଦେନ ମାମଲାରେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଠକି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେହି ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଜନିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତିକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନମ୍ରତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିପହର ପରେ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଯିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାଷ୍ଟ କଥାରେ ମନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସଫଳ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଆଜି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ଆଜି ଭଲସେ କଟେଇବେ। ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବନେଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଏବଂ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଯିବେ। ଧନ ଏବଂ ପରିବାର ସୁଖ ମିଳିବାର ଭଲ ସମୟ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଭୋଜନ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇବେ ହିଁ ବନେଇବେ। ଆଜି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କପାଳରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଭୂତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିପହର 1:45 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିକୁ ଆସିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂଆ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଆସିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର ବନିବ। ଆଜି ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ମାମଲାରେ କାହା ସହିତ ଯଦି କିଛି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଜି କାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜି ଅତି ସୁଖମୟରେ କଟିବ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଜବୁତ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଦ୍ମଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଧନୁ ରାଶି, ଦ୍ୱିପହର ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଷ୍ଟ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟ କଥାରେ ମନେ ପକାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ। କାରଣ ଦ୍ୱିପହର ପରେ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଯିବା ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଚାପ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ବାଧା ଦେଖାଯିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲେନଦେନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେହି ଯଦି କିଛି କାହା ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ତାହେଲେ
कि कली झगड़ा कर पसंतु नहीं। परिवार सदस्यों सह कथबार्ता बेले धैर्य रखु से मैंने कौन कहते प्रथम से शुणु तापर आपड़ जाइए आंसर दिंतु। जो मैंने लव रिलेशन अच्छी प्रेम जीवन में सामान्य भूल बुझाणा हो पारे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पारे, दोष आपण ही पड़ पारे। टिके भल से आलोचना करंतु आपणकर जे भी लवमेट अच्छा तापर जाइना सबकि ठीक हे, किंतु काली आपंपाई एत कि भल रहा। आपण आज माता संतोषी मंदिर जाई आसतु, घी दीप जालतु, दिनटी बहुत शुभरे कटिब। मकर राशि द्विपहर पर चंद्र एकादश भाव गोचर करेंगे, जहाँ लाभर स्थान कहुए। दिनटी आपण अत्यंत मंगलमय प्रमाणित होगाकू जाउची। शुभ एवं मन ठीक आयर नूतन उत्स सृष्टि हेब एवं व्यवसाय आशा ठारू अधिक लाभ मिलवाक लगे। फ्रेंड्स, चाकरिया मान प्रमोशन किंबा आर्थिक प्रोत्साहन मिलवार संभावना रही अछि। बड़ भाई बड़ भौणी और बंधु मान पूर्ण सहयोग आपण पाइबाकू लगे। बुलाबुली करी निजर दाम्पत्य सह प्रेमी जीवन सह समय अति खुशी कटेबे। संतान सफलता को आनंद अनुभव करी। आज आपण माँ दुर्गा 40 पाठ करंतु। सकाळु सकाळु स्नान करी दिनटी बहुत शुभरे कटिब। कुंभ राशि चंद्र द्विपहर पर दशम भाव को आसुबारु कार्यक्षेत्र आपणकर प्रभाव प्रतिष्ठा और दायित्व वृद्धि पाइबाकू जाउछि। राजनीति और सामाजिक कार्य थिबा लोकों दिनटी बहुत बढ़िया रहिबो। चाकरी नूतन पदवी किंबा बड़ दायित्व आज आपको मिल पारे। फ्रेंड्स, व्यवसाय संप्रसारण पई नुआ योजना करिवे एवं सेथिरे सफल हेबे। आर्थिक स्थिति आज आपणकर बढ़िया मजबूत रहिबो। जो मैंने लव रिलेशन अच्छी बहुत बढ़िया रही सहयोग आपको मिल। पिता गुरुजन मान संपूर्ण आशीर्वाद मिलवाक जाउची। घरे आनंद एवं सुख शांति परिपूर्ण ही रहिबो। आज आपण माता लक्ष्मी आगे घी दीपटे जालतु एवं लक्ष्मी नारायण स्तोत्र पाठ करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिब। मीन राशि द्विपहर पर चंद्र नवम भाव को जीवे, जोटे चलन करू अटकी रही समस्त कार्य आपणकर सहजरे पूरण होगाकू जाउछि। फ्रेंड्स, भाग्यर पूर्ण समर्थन मिलवाकू जाउछि। व्यवसाय बड़ सफलता मिलिबो एवं आर्थिक उन्नति हेब। धार्मिक कार्य किंबा तीर्थयात्रार जोग बनुअछि। फ्रेंड्स, विदेश यात्रा किंबा उच्च शिक्षा प्रयास करथुवा छात्र छात्री आज सफल हेबे। परिवार गुरुजन मान स्नेह मिल। जीवन साथी सह कौन धार्मिक स्थल को यात्रा करिपारंती। संपर्क में आज मधुरता आसब। बुलाबुली कर प्लान करी बुलाबुली करेंगे। आज आपण गणेश भगवान को 21 दुब घास चढ़ातु। दिनटी बहुत शुभरे कटिब। धन्यवाद।